जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपयां मूकोऽपि वाचालतं पंगु पर्वतलंघने किलमहां सामर्थ्यमेति क्षणात् जनबन्धुप्यरविन्द सदृशो द्वन्द्वं किमन्यत् परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिंतामणि। चतुर्धामूर्तिंकर श्री चरणारविंदरे अकिंचन पद्मनाभ अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु आपण मान को सदा सम्मान प्रणाम पूर्वक पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान रीतिनीति लीला होची महान श्री जगन्नाथंकर पवित्र क्षेत्र रे प्रत्येक दिन भली आज मध्य भक्त मान आसी महाप्रभु को दर्शन करबा पाई चतुर्पार्श्व पहुंची। दक्षिण पार्श्वर से परिक्रमा मार्ग आम देखुचे बंधु महांती आश्रय स्थल मध्य दृश्य होची। से वृक्ष आज भी अच्छी। बंधु महांती से दिन यही स्थान रे आसी से मध्य आश्रय नहीं। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र पावन क्षेत्र ये जो क्षेत्र रे प्रत्येक मुहूर्त रे भक्तटीए पहुँची महाप्रभु को तार सुख दुख जनाए। विशेष भाव में आज पुणी श्रीमंदिर रे प्रलंबासुरबद्ध वेश महाप्रभुंकर अनुष्ठित हब। प्रलंबासुर को महाप्रभु बलराम जेहेतु बद्ध करिसंती आज श्रीमंदिर भितरे से गोटे सुंदर वातावरण मध्य महाप्रभुंकर से लीला अनुष्ठित हेबे। कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर क्षेत्र रे अनेक प्रकार महाप्रभुंकर वेश नीति लीला ये सबू अनुष्ठित होता है। जेहेतु कृष्णंकर लीला एवं सब चली जन्माष्टमी ठारू भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी रे महाप्रभु धरावतरण करिसंती। सेठारू एबे भगवान श्रीकृष्ण बलरामंकर लीला श्रीमंदिर रे चली। विशेष भाव में आज प्रलंबासुर बद्ध वेश महाप्रभुंकर मध्य अनुष्ठित हब। प्रलंबासुर प्रलंबसुर विरास विशालकाय असुर। हाँ, कारण जिते विशालकाय हेले मध्य भगवान को पाखरे केही विशाल नुहंती। कारण भगवान होचंती सबुठारु सी विशाल, सी स्थूल, सी सूक्ष्म, सी सविकल्प, सी निर्विकल्प, सी आकार, सी निराकार। सेथिपाई भगवानकर स्वरूप केतेबेले से क्या को रूप में दर्शन देवे ताहा होची प्रभुंकर इच्छा। सुंदर भाव में पतित पावन कर दर्शन भक्त माने हमरो जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे करुछंती। प्रातः कालरू जय जगन्नाथ टीवी चैनल खोलिले पतित पावन कर श्री मुखार बिंद दर्शन निश्चित जनमानस रे गोटे भाव भक्तिर जागृत करुची कहले अत्युक्ति हम नाही। प्रत्येक दिन चर्यार प्रारंभ से पतित पावन ठारू सिंहद्वार भक्त मान करिथांती। विशेष भाव में प्रलंबासुर बद्ध वेश
भगवानकर मध्य आज प्रलम्बासुर बद्ध श्रीमंदिर अनुष्ठित हब। तेबे से संपर्क में जदि आम देखा महाप्रभुंकर जेहेतु अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म महितले अनेक असुर को महाप्रभु मारिछंती से भाव में प्रलम्बासुर मध्य भाद्र मास कृष्ण पक्ष आज जेहेतु द्वादशी श्रीमंदिर रे मध्याह्न धूप अनुष्ठित हैला परे कारण श्रीमंदिर रे आपण माने जानते आमर तीनोटी धूप महाप्रभुंकर हुए सकाल धूप मध्याह्न धूप संध्या धूप तेणु मध्याह्न धूप पर बड़ ठाकुरंकर जहाँकि प्रलम्बासुर बद्ध वेश अनुष्ठित हब। प्रलम्बासुर बद्ध वेश जगन्नाथ और देवी सुभद्रा साधारण वेश विराजमान करती। बलभद्र देवंकर दुई हस्तरे हलमुशल शोभा पाए एवं प्राय 4 फुटर एक काष्ठ निर्मित प्रलम्बासुर मूर्ति रत्न सिंहासनस्थ बलभद्र देवंकर निम्न भाग में रखा जाए। से असुरर स्कंद और दुई भुजरे बलभद्र बसिथिबा भली दृश्य ए बेशरे स्पष्ट हुए। सुंदर भावरे ए बेशरे जगन्नाथ बल्लभ मठरू आसीथिबा दुईटी बड़ कोरा श्रीहस्तरे लागी हुंती। सुंदर भावरे ए बेशटी अनुष्ठित हब। ए पाखरे प्रातः काल दक्षिण द्वार रे आपण माने देखुचंती महाप्रभुंकर सब रोष सामग्री चली हांडी कुड़िया जाल ठारू आरंभ करी जावत्य प्रकार नड़िया पनीपरिया एवं होचंती डाली चाउल जहाँ सब श्रीमंदिर रे रोष प्रक्रिया रे आवश्यक पड़े ये प्रत्येक दिन व्यवस्था आपण माने देखुचंती दक्षिण द्वार दे रोषशाल को से सब चली प्रभुंकर कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो रोषशाले मा जगत मात रंधन कारी रोषर चरचा बुझंती देवी दक्षिण काली। जो रोषशाल रे जगत मात होचंती रंधनकारी रोषर चर्चा को बुझी थांती दक्षिण कालिका माँ भगवती जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती जहाँकर रोषशाल रे विशेष भाव रे महाप्रभुंकर से अपूर्व प्रकार शोभा भी आसूची। से पाखरे श्रीमंदिर सम्मुख भाग रे भक्त मानकर मध्य दर्शन पाई होचंती भिड़ लगी। महाप्रभु को भक्त मान दर्शन करिवे। भाद्र मास शुक्ल पक्षी निश्चित भाव रे कृष्ण पक्ष द्वादशी द्वादशी रे जेहेतु प्रलम्बासुर बद्ध वेश अनुष्ठित हेबे विशेष भाव रे सेथिपाई श्रीक्षेत्र मध्य चलचंचल। ए पाखरे महाप्रभुंकर ए बेशरे मध्याह्न धूप पर अनुष्ठित हुई संध्या धूप जाए होचंती रही थाए। संध्या धूप पर रामकृष्ण दक्षिण घर सिंहासन को विजय हुई आज्ञामाल प्राप्त पूर्वक महाजन सेवकों हस्तरे जगमोहन स्थित उपरे विजय करती। तापरे दोलमंडप साई लोके प्रलम्बासुर बद्ध प्रस्ताव जहाँकि होचंती करिथांती। कारण प्रत्येक जो भली भाव में साई मान सहित संश्लिष्ट रही महाप्रभुंकर विविध प्रकार नीतिकांति से उद्देश्य रे आज दोलमंडप साई पक्षरु महाप्रभुंकर प्रलम्बासुर बद्ध वेश प्रस्तावटी अनुष्ठित हब। से कथा निश्चित भाव में आपण मान देखिए
जय जगन्नाथ टीभीर सीधा प्रसारण माध्यम एवं आम से परिक्रमा मार्गर विविध स्थान सब देखुचे दक्षिण पार्श्वर विभिन्न स्थान कारण से दक्षिण पार्श्व दे भक्त मानकर जीवा आसवा लगी जेहेतु श्रीकृष्ण धरावतरण करिसेंती श्रीकृष्ण धरावतरण करबा परे गोटे आनंदर वातावरण चारिआडे चली एवं बड़ बड़ असुर मान को सब भगवान निहत करी विशेष भाव जहाँकि गोटे शांति प्रतिष्ठा करुचंती प्रभु जेतेबेले होचंती अघासुर को महाप्रभु मारिले अघासुर को मारिबा परे अघासुर उदररू सब बालक बच्चा बाहर को बाहरी आसिले गोटे ब्रह्मांकर गोटे मोह है बालक माने जमुना कूल पंक्ति भोजन कले कारण जिते अघासुर भितर पशि जाते सब भगवान होती उद्धार कले उद्धार करने बालक मैंने बसिक गोटे पंक्ति भोजन कर समस्त इच्छा कृष्ण को सानिध्य लाभ करेंगे कारण जेहेतु श्रीकृष्ण इच्छा ये समस्त उद्धार हेले इच्छा सानिध्य लाभ करेंगे से माने पद्म व्यूह चक्र व्यूह रचना करी भोजन रे बसिले कमल पाखुड़ा परी लगी लगी बसता कमल भी कोमल समस्त इच्छा कृष्ण को खाइबा को देवे रासलीला गोपी माने मध्य अनुभव करुथिले सेमाने कृष्णकर सानिध्य लाभ करुछथि प्रत्येक गोप बालक गोपी कृष्णकर सानिध्य और स्पर्श अनुभव करुथिले ब्रह्मस्पर्श बिना आनंद मिले नाही कारण ब्रह्मांकर मोह आसी हाँ प्रेम रे एपरी शक्ति अच्छी जहाँ निराकार को साकार करे निष्काम ईश्वर को सकाम करे कन्हई सांग मान को कहते केबे एका खाइब नाही एका खाइले बिलेई हेब लुचि छपी एका खाइबा पशुर धर्म तेणु ईश्वर समस्त को समान आनंद दियंती ईश्वर जीव को एते दियंती जे से नहीं नहीं थके तेणु भगवान होचंती यज्ञर भोक्ता से कारण से होचंती भाव यज्ञर भोक्ता भगवान प्रेम रे परमात्मा बस हुंती जो परमात्मा यज्ञ रे आह्वान कले मध्य भोजन करती नाही से आज गोपालंकर हाथरू भोजन करुछंती भगवान को उत्तम वस्तु दिया जाए से सब वस्तु ही होचंती भक्ति तेणु शुद्ध प्रेम भाव ही होचंती भक्ति से प्रेम भाव रे आमे भगवती माँ लक्ष्मी को दर्शन करुचे नीलचक्र मध्य दृश्य होची कारण भगवती माँ लक्ष्मी सुंदर भाव रे जे कि गोटे होचंती पीताम्बर जहाँ को हलदिया वस्त्र अंतर प्रदेश मध्य धला वस्त्र थिले मध्य उपरे हलदिया वस्त्र ओढ़नी पकई माँ सुंदर भाव रे सिंहद्वार गुमुट देश रे भक्त मान को दर्शन दौचंती जासा पदमासनस्थाम विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तन भरणमिताम शुभ्रवस्त्रोत्तरीयाम लक्ष्मी दिव्यै गजेन्द्रै मणिगण खचिते स्नापिता हेमकुंभे नित्यासा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्य जुगुताम माँ भगवती जो भगवतींकर विशेष भाव रे तांकर कृपा नहले किछि परिबो नाही भगवत्याः कृतम सर्वम एथिपाई कहा जाए शुद्ध प्रेम भाव ही होचंती भक्ति शुद्ध प्रेम भाव रे जहां को आमे होचंती आराधना करिबा भक्ति चरितार्थ हब तांकर कृपा मन को हब भगवती देवी माँ लक्ष्मी तरुण देश रे समस्त भक्त मान को कृपार अवलोकन करुछंती भोजन समय रे विनोद करिबा आनंद करिबा उचित
କାରଣ କହ୍ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲେ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜୀବତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପରମାତ୍ମା ସେତେବେଳେ ନିଜର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଜୀବ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ଜୀବକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିରାଭିମାନୀ ହୋଇଯାଅ। ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଭ୍ରତ ବେଣୁମ୍ ଜଠର ପଟୟୁ ଶୃଙ୍ଗ ବେତ୍ର ଚକକ୍ଷିଏ ବାମେ ପାଣୌ ମସୃଣ କବଳମ୍ ତତ୍ ଫଳାନ୍ୟଙ୍ଗୁଳିଷୁ ତିଷ୍ଠନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱପାର ସୁହୃଦହା ଶୟନ ନର୍ମ ଭୀଷ୍ମୈଃ ସ୍ୱର୍ଗେ ଲୋକେ ମିଶତି ବୁଭୁଜେ ଯଜ୍ଞ ଭୃଗ ବାଳକେଳି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯାହାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୁଞ୍ଜିବାର ଆସେ, ବେଣୁ ଖୋସିଲେ ବାମ ପାସେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବେଣୁଟିକି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋସି ଦିଅନ୍ତି। କାଖେ ଜାକିଲେ ସିଙ୍ଗାବେତ ଅର୍ଣ୍ଣ ପୁଡ଼ାଏ ବାମ ହସ୍ତ ଅଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ଅଁଳା ହୃଦୟ ଲମ୍ବଇ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଏ ପନ୍ଥିକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟାରେ ବଂଶୀ ଖୋସି ଦେଇଛନ୍ତି, ବେତ ସିଙ୍ଗାକୁ କାଖ ତଳେ ଧରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଦହି ଭାତର ଗୁଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଳି ସନ୍ଧିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଚାର ସବୁ ଗୁଞ୍ଜା ହୋଇଛି, ସେ ସାଙ୍ଗ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ମଝିରେ ବସି ନିଜେ ମଜା ମଜା କଥା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ହସାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯିଏ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଭୋଗତା, ସେ ଏହିପରି ବାଳକେଳି କରି ବଣଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଣଭୋଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଣଭୋଜି ବେଶ ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରଟି ଦେଖୁଛେ। ଏ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତୀବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦ୍ୱାର। କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏ ଦ୍ୱାରରେ। ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର, କାରଣ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦୁଇ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରଟିକୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ୱାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିଲେଣି। କିଛି କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏସବୁ ବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଛି, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବିଶଦ ମାନେ ଯାହାକି ଅନେକ ନୀତି ବିଶଦ ନୀତି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଯାହା ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଅନେକ ନୀତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପହୁଡ଼ ବି ହେଉନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ କେତେକ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପହୁଡ଼ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛନ୍ତି ସାରା ରାତ୍ର। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଯାହାକି ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମଜା ମଜା କଥା କହିକିରି ବଣଭୋଜି ହେଉଛନ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହି ଲୀଳାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଶରୀର ଯେଉଁଠି ଥାଉ ମନକୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରଖ। ଭାବନା ଭକ୍ତିକୁ ସଫଳ କରେ। ଖାଇବା ପାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ନ କରି ଖାଇବା ପାପ। ଲୁଚେଇ ଖାଇବା ପାପ। ଅଘାସୁରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହ୍ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମୋକ୍ଷ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ କହ୍ନେଇ କିଏ। ସେ ଆସି ଦେଖିଲେ କହ୍ନେଇ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ରଜ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଥିଲା। ତାକୁ କହ୍ନେଇ କହିଲା, ଆରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ତୁ ତ ସବୁଦିନେ ଆମ ଘରେ ଖାଉଛୁ, ମୋତେ ତ ତୁମ ଘର ଜିନିଷ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ।
ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଭୋଜନ କଲେ ବୁଦ୍ଧି ପବିତ୍ର ହୁଏ। ତେଣୁ କହ୍ନେଇ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଘରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯଶୋଦା ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ଆମ ଘରକୁ ପଠେଇବ। ଯଶୋଦା ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଭାରି ଆଦର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କହ୍ନେଇ ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ନୀତି ଆମ ଘରେ ଭୋଜନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ଡାକୁନୁ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମାତା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କୁ ଆସି ସେ କଥା କହିଲା। ମଧୁମଙ୍ଗଳର ମାତା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ, ଯିଏକି ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ମାତା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଷି ହୋଇନାହିଁ। ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରୁ ସରୁ ରାତି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଦେବୀ ପୂଜା, ଦେବ ଅଭିଷେକ, ବିଶ୍ୱଦେବ ବୈଶ୍ୱଦେବ ଯଜ୍ଞ ହୋମ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ, ଭାଗବତ ପାଠ, ଏ ଶେଷରେ ନାମ ଜପ ଏହିଭଳି କରୁ କରୁ ସମୟ ଚାଲିଯାଏ। ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେ ରାତିରେ ଫଳାହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଜନାନନ୍ଦ ମିଳିଲେ ଭୋଜନାନନ୍ଦର ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବକୁ ଭଜନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନାହିଁ, ଭୋଜନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅବତାର ତପ ପାଇଁ, ବିଳାସ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଳାସୀ ହେଉ। ବୈଶ୍ୟ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟର ବିଳାସ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବିଳାସ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ହେଲେ ବିଳାସ କାମନା ନ କଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ପତି ଭୋଜନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ନୀ ଭୋଜନ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ପତିବ୍ରତାର ଧର୍ମ। ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଓ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ପତିତ ସହିତ ଫଳାହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମଧୁମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ କେବେ ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ନିଜ ପତିଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଭାବ ରଖୁ। ପତି ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେବେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନଥିଲା। ଭଗବାନ ମଧୁମଙ୍ଗଳର ମୁହଁ ଚାଟିଲେ। ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ସେ କହିଲେ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଆଜି ଦହି କଡ଼ି ଅଛି, ତାହାକୁ ନେ, କହ୍ନେଇକି ଦେବୁ। ପରମାତ୍ମା ବସ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭାବ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବ ବସ୍ତୁ ଦେଖେ, ଈଶ୍ୱର ଭାବ ଦେଖନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଗୋଟେ ପଟେ ପତିତ ପାବନ, ସେ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ବାନାଟି ଆଜି ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆହୁରି କିଛି ବାନା ମଧ୍ୟ ସବୁ ନୀଳଚକ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗତ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକି ମହାଦୀପ ଉଠିଥିଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୀଳଚକ୍ରରେ ସବୁ ବାନା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବାନା ଉଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏତତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ବାନା ତଳକୁ ଆସିଛି। କିଛି ବାନା ମଧ୍ୟ ନୀଳଚକ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଏକାଠି ହେଇ ଅଛି। ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଭୋଗ ଲଗାଅ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦହି କଡ଼ି ଆଣିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ। ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖଟା ଦେଲେ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ଖଟା ହୋଇଯିବ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦହି କଡ଼ି ବାହାର କରି ଖାଇଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କହ୍ନେଇ କହିଲା, ଆରେ ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଏ ଦହି କଡ଼ି ମୋ ମାଉସୀ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ତୁ ମୋତେ ନ ଦେଇ ଏକା ପିଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଲେ, ମୋ ମାଉସୀ ବଡ଼ ପ୍ରେମର ସହିତ ପଠାଇଥିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସବୁତକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପିଇଦେଲା। କହ୍ନେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହ୍ନେଇ କହିଲେ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ତୋ ବାପା ତପସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୋ ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବଦଳିଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଳକ ସହିତ ବାଳକ, ଯୋଗୀ ସହିତ ଯୋଗୀ, ଭୋଗୀ ସହିତ ଭୋଗୀ, ଜ୍ଞାନୀ ସହିତ ଜ୍ଞାନୀ। ବାଳକ
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ମନ ଖାନା ପିନା ଲବଣୀ ଚୋରି ଲୀଳା ଆଦିରେ କହ୍ନେଇ ହରଣ କରୁଥିଲେ। ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭବ କରାଉଥିଲେ। କହ୍ନେଇ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ମୁହଁ ଚାଟିବାର ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଭାବିଲେ, ଏ କି ଭଗବାନ! ଲୋକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଏ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ମୁହଁ ଚାଟୁଛି। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କେବେ ଏପରି କରିପାରନ୍ତି? ତେଣୁ ଏହାକୁ ମାୟା ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ବର୍ଷା ବାଳକ ହରି ନେବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କ'ଣ ଇଏ କି କଥା? ଆଉ ଦେଖିବି ଏହାର ବିକଳ, କେମନ୍ତେ ରଖିବ ଗୋକୁଳ। ବର୍ଷା ବାଳକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହରଣ କରିଦେବେ, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୋହ ହେଲା। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ଯାଇ ଶେଷ ସାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ଦେବ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଗୁଣ ଲୀଳା ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜୀବର କଥା ବା କ'ଣ କହିବା, କାରଣ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ତ ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ କଥା କିଏ ପଚାରେ? ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅତୀବ ଆନନ୍ଦର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାନ କଥା ଗାଥା। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବିଶେଷ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ, ସାଧାରଣ ଜୀବର କଥା ବା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଯିଏ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଗୁଣ ଲୀଳା ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ ସୁଲଭ ଅତି ସଗୁଣ ନ ଜାନେ କୋଇ। ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପରେ ସୁଲଭ ରହିଛି, ସଗୁଣ ରୂପକୁ ଜାଣିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସିଂହଦ୍ୱାର। ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ କରୁଛେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଭକ୍ତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର, କାରଣ ଭକ୍ତାନାଂ ଭକ୍ତଦାୟକ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତାନାଂ ଭକ୍ତଦାୟକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି, କାରଣ ମୋ ପରି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ମାୟା ବଳରେ ସବୁ ବାଛୁରୀଙ୍କି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ମାୟା କଲେ, ମାୟା କରିକି ସବୁତକ ବାଛୁରୀ ନେଇକିରି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ହାଜର କରିଦେଲେ। ଭୋଜନ କରୁ କରୁ ବାଳକମାନେ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବାଛୁରୀମାନେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ବାଳକମାନେ ସବୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇଲେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଛୁରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅକଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହ୍ନେଇକି କହିଲେ, କହ୍ନେଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ସବୁ ଭୋଜନ କରୁଥାଅ, ମୁଁ ବାଛୁରୀଙ୍କି ଦେଖୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମାୟାରେ ବ୍ରହ୍ମ ତାହା ହରି, ରଖିଲେ କମଣ୍ଡଳେ ଭରି। ଗୋପାଳେ ବର୍ଷା ନ ଦେଖିଲେ, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଉପେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ,
कौन कहे बर्तमान अन्न भोजन कौन करेंगे आर मन बा कौ भल अच्छी चकिते चौदिगे चाह बोलती कृष्ण को अनाई चारिआड़ी की चाहिए कृष्ण को अनेक कहले प्रभु ये कि प्रकार अघटन बर्तमान होदि किसी असुविधा हुए से ही होती आमर ये सब अमंगल निश्चित तेणु आपण यार विहित कहते व्यवस्था करंतु कारण आमर सर्वश्रेष्ठ देवता हेले जगन्नाथ महाप्रभु आ जिते बेले जहाँ हुए भल आसु मंद आसु तो जिते जहाँ आसु प्रभुंकर पाखरे समर्पित हो गले सब ठीक हो जाए। तेणु कृष्ण बाछुरी खोजा गले जे पर्यंत पिला माने भगवान को ऊपर दृष्टि भोजन करुथिले से पर्यंत आनंद मिलुथिला किंतु बाछुरी चिंता करिथिबारु अर्थात विषय रे मन लगाइबारु ईश्वर दूरे गले। बालक माने ब्रह्मांक अधीन हेले एवं अर्थात मायार अधीन हेले। ब्रह्मा कालर एक रूप तेणु सांसारिक विषय आड़ को मन गले जीव को केबे ब्रह्मा जहाँकि बा काल धरिबो। भोजन समय रे भगवान को दृष्टि रे रखिले भोजन मध्य भजन हो जिवो। भोजन अतिशय स्वादिष्ट न हेबा उचित। भोजन अतिशय स्वादिष्ट हेले अनेक भोजन करिवो। अधिक भोजन कले आलस्य आसीबो। आलस्य आसिले भोजन करिहेबो नाही। भोजन करिवार पाप नुह यह शरीरर धर्म। तेणु कृष्ण बाछुरी को न पाई फेरी आसिले एवं देखिले गोप बालक माने मध्य नाहंती। ये सब ब्रह्मा को काम बोली कृष्ण जानी पारे। से पाखरे एबे आमे निर्दिष्ट भाव रे भगवती देवी माँ बाट मंगलांकर से अपूर्व द्वार खोला अछि। जो माने महाप्रभुंकर ये पुरुषोत्तम क्षेत्र को दर्शन पाई आसीचंती दर्शन करबा बाटरे मध्य बाट मंगला। कारण मंगलांकर दर्शन कले निश्चित आमर मंगलमय सब हेब एते संदेह नाही। तेणु जाऊ से पाखरे मंगलांकर मध्य आम दर्शन करुचे। भाद्र मास कृष्ण पक्ष द्वादशी द्वादशी रे जो माने एकादशी व्रत करती से आज पारणा करेंगे ये कथा मध्य अच्छी। तेणु विशेष भाव में ब्रह्मांकर कालर एक रूप सांसारिक विषय आड़ को मन गले जीव को ब्रह्मा बा काल धरिब। भोजन समय रे भगवान को दृष्टि रखिले भोजन मध्य भजन हो जीव। तेणु ये कथा गुड़िक मध्य कहुई धर्मशास्त्र रे। तेणु विधाता मते माया करी वर्षा बालके नेलाहरी मोते देखाइला स्वभाव आज गंजीव तार गर्व। संकल्प मात्र के कृष्ण बालक बाछुरी सृष्टि करी सेमानक सहित खेलिले। जेते बाछुरी गोप सुत कृष्ण हेतुरु हेले जात। रासलीला विशेष भाव रे आपरे आसुची। तेणु ताकू मध्य आमे जानिबा भगवान को सबुठारु स्वच्छ लीला है रासलीला। ज्ञानी निज आत्मा सहित खेले अन्य को आनंद देवा पाई करा जाउथिबा कर्म हेउची रासलीला। ब्रह्मा पंच महाभूत सहायता रे सृष्टि रचना करिसेंती। तेणु भगवान कर यज्ञ महाभूतर बिना सहजात रे सृष्टि रचना करती। तेणु परमात्मा जेतेबेले संकल्प करती सेतेबेले सृष्टि उत्पन्न हुए। ईश्वर मध्य महाभूत उत्पन्न करती और तार आधार उपरे ब्रह्मा जगत उत्पत्ति करती। शेषरे भगवान वस्त्र रूप धारण कर द्रौपदी को लज्जा मध्य निवारण करथिले। तेणु भगवान कर संकल्प वस्त्र मुष्टि है जहाँ ईश्वर ढांकिले तांको निर्णय करिबो बा किए ताको निर्वस्त्र बा करिबो किए
यह कृष्णଙ୍କର संकल्प लीला। श्रीकृष्ण अनेक रूप धारण कले। वैष्णव ब्रह्मर परिणामवाद उपर विश्वास करे। वेदांती ब्रह्म विवर्तनवादर उपर विश्वास करे। गाई मानकर इच्छा थिला परमात्मा का सहित मिलित हेबा। कृष्ण बाछुरी रूप धारण करी गाई मानकर स्तन्यपान कले। कारण भगवान कृष्ण को बा कौ कथा छपा अच्छी सी समस्त अभीष्ट जापारती। गाई मानकर इच्छा थिला जे कृष्ण होउचंती आमर क्षीर को पान करंतु। तेणु गाई मानकर इच्छा ये कथा थिला परमात्मा सहित मिलित हवा। कृष्ण बाछुरी रूप धारण करी गाई मानकर स्तन्यपान कले। भगवान कौन कलु ना बाछुरी रूप कहले अरे बाछुरी रूप होगा असुविधा किसी ना। गाई मानकर स्तन्यपान करने को सुविधा हम। तेणु ए समय कौन है ये दृश्य देखी बलराम भी आश्चर्य हेले। बलराम कहे ये की कथा। से ध्यान रे देखिले से सबु बाछुरी कृष्ण रूप हो जाइछन्ति। गोपी मानकर श्रीकृष्ण मिलन इच्छा थिला। सेमानक सहित कृष्ण गोपाल बाल कोही लीला कले। गोपी माने बाल रूपी कन्हई की गलारे लगेइले। श्रीकृष्ण समस्तंकर पति से मध्य गोपी मानकर पति। एही दृष्टि देखिले रासलीलार कौनसी गोपी परकिया नुह। तेणु कृष्ण जेतेबेले रे गोपाल बालक रूप धारण कले सेतेबेले समस्ते निज निज कन्या को कृष्ण को सहित विवाह कराइथिले। तेणु रासलीला रे परकियार प्रश्न उठुना। श्रीकृष्ण कौनसी स्त्री परी स्त्री नुह। से तो समस्तंकर स्वामी सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्ण बाछुरी और बाल स्वरूप धारण करी ओ गाई और वृद्ध गोपी को ब्रह्म संबंध कराइले। समस्ते ब्रह्म संबंध रूपी ब्रह्मानंद लाभ कले। तेणु विशेष भाव में कहुई सर्व विष्णुमयम गिरो अंगदहज सर्वस्वरूप विभौ। अर्थात यही जगत हूँ विश्वरूप ईश्वरंकर तनु निज इच्छा निर्मित कर्म निर्मित तनु जीव जग भगवान यहीपरि गोटे वर्ष है लीला कले। कारण भगवान को ये सब लीला गुड़िक दीर्घ दिन धरी चली। तेणु एगुड़िक सब चली थाए कृष्णकर लीला। श्रीक्षेत्र में महाप्रभुंकर श्रीमंदिर ठारू आरंभ करी अन्यान्य साई मानकर आमर जेहेतु प्रत्येक बेश प्रत्येक प्रकार लीला भगवानकर अनुष्ठित होउची। महाप्रभु को दर्शन करने प्रत्येक दिन भक्त मानकर छुटी। तेबे महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में जिते सबू रीति नीति रही भगवानकर लीला रही। ये भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अनेक कृष्णकर लीला ये मसरे तो व्यतीत भगवान श्रीकृष्ण बलराम पुणी आविर्भाव होती। माने आनंद हेउछि मही जहाँ कहुला कृष्ण जन्म में देव बही। तेणु कृष्ण जन्म होती ये मही आनंदते अच्छी। यही पर्याय आम भगवानकर लीला को भगवानकर कथा को भगवानकर क्षेत्र को श्रीक्षेत्र विविध स्थान को दर्शन कले निश्चित आमर कल्याण हम। एठारे आपण माने देखुचंती भगवती देवी माँ जी की बाट मंगला माँ बाट मंगला सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्यां खिलेश्वरी एवमेव तया कार्यं अस्मद्वैरी विनाशनम। तेणु निश्चित भाव में सर्वबाधा होचंती कारण भगवत्याः कृतं सर्वम। भगवतींकर इच्छारे सबकिछि संभव होउची। तेणु सेथिपाई कहा जाए माँ जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यापर कौन होइछि ना ब्रह्मा माड़ खाइले कौन ना भागवत चारि प्रकार रासर कथा कहुई। वेणु गीता संप्रसंग रे श्रीकृष्ण कुमारी गोपी मान सहित रास करथिले। यज्ञपत्नी प्रसंग रे
से विवाहित गोपी मान सहित रास करथिले। गोवर्धन लीला प्रसंग रे से वृद्धा गोपी मान सहित रास करथिले। तेणु सन्यासी प्रसंग रे सन्यासिनी गोपी सहित रास करथिले। परमात्मा रस स्वरूप, जीव परम र मिलन ही होची रास। कारण जीव परम जो मिलन हुए ताकू ही आम रास कही परिबा। रसात्मक ईश्वर सहित भाव हेबा रास। एपरि कही जीव नाही जी ईश्वर सहित मिलित हेबा को चाहे नाही। ए लीला रे प्रभु समस्त को रस बंटन करती। प्रभु समस्त को समान भाव रे आनंद दियंती। ब्रह्मानंद रे केवे तृप्ति मिले नाही। ब्रह्मा आसी देखिले सब पूर्ववत चलीछि। सेई बालक और बाछुरी सहित कृष्ण देखु खेलुचंती। ब्रह्मा चिंतार पड़िले ये बालक बाछुरी सत्य ना जी ब्रह्मलोक अच्छी सी सत्य। ज्ञानी पुरुष निज आत्मस्वरूप मरण करे। भगवान निज स्वरूप सहित खेलुथिले। श्रीकृष्ण तो जोगेश्वर विशेष भाव से ब्रह्मा रूप धारण कले। ब्रह्मलोक रे पहुँची जहाँकि सेवक मान को कहले एबे जड़े नकली ब्रह्मा बाहरी से हुए तो एठा को आसीपारती। जदि आसती ताहले तुम्हें तांको माड़ देव। यह कोई कृष्ण ब्रह्मा आसन रे ब्रह्मलोक रे बसीगले। असली ब्रह्मा आसबारू सेवक माने तांको नकली ब्रह्मा भावी माड़ देले। से माने कहले असली ब्रह्मा ब्रह्मलोक रे बसीचंती। अरे देख ये पुणी कहूँ मु असली ब्रह्मा। ब्रह्मा ध्यानस्थ हुई देखिले ब्रह्मलोक रे तांको आसन रे ब्रह्मा रूप धरी श्रीकृष्ण बसीचंती। सबु बालक बाछुरी मध्य सेठारे पहुँची गले। ब्रह्मा परम ब्रह्म को दर्शन कले एवं ब्रह्मा बालकृष्ण को परीक्षा करने को जाई निज परीक्षा देले। कृष्ण ठारे से नारायण को स्वरूप दर्शन कले। तेणु विशेषतः ये आपण माने देखिए गोटे गोटे देवतांकर अनेक प्रकार रूप वेश हुंती। कारण एक शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा विनियोग काले भोगे भवानी पुरुषेषु विष्णु कोपे च काली समरे च दुर्गा। तेणु ब्रह्मा से स्तुति मध्य करछंती। कौन ना नौमीड्य हते भ्रवपुषे तिडिदंभराय गुंजावतम सपरी पिच्छ्रु पिच्छल समुखाय वज्रन्यश्रे वज्र सजे कमल नेत्र विषाण वेणु लखमश्रिये मृदुपते पशुपांग कायम। कारण नमस्ते ब्रह्मांड ठाकुर मोहर माया ये संसार तू तनु नील घन त्रास बिजुली प्राय पीतवास। प्रभु आपणकर से जो होचंती कृपा कटाक्ष को धरी ये संसार रे मु जगत सृष्टि करिवार सौभाग्य पाइली। एक कथा मध्य ब्रह्मा कहिसंती एवं विशेष भाव रे आपण माने देखुचंती जहाँकि देवी भगवती माँ बाट मंगलांकर मंदिरटी दृश्य होची। एतत व्यतीत विशेष भाव रे चारिआडे गोटे आनंदर वातावरण। महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करबा पाई दूर दूरांतरु भक्त मान मध्य आसीचंती। महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करुचंती। प्रभु जहाँकि हे कृष्णम तदीय पदपंकज पिंजरांते अद्वैव मे वसतु मानस राजहंस प्राणम पयान समये कफवात पीते कंठावरधन विधौ स्मरण कृतार्थे। तेणु भगवान ना को स्मरण कले निश्चित आमर
कल्याण हम एतर संदेह नाही। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर जेते सबु विधि विधान रही ता भितरे निश्चित भाव जहाँकि प्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने आज भक्त मान आसी। तेबे श्रीक्षेत्र में आउ गोटे कथा होची जहाँकि निर्माल्य खला श्रीमंदिर गोटे जानिबा कथार निर्माल्य खला कारण निर्माल्य खला महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र में जेहेतु रही जगन्नाथंकर गोटे जे अनेक स्थान भितर गोटे स्थान ना होची निर्माल्य खला कारण जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति लीला जो निर्माल्य खलारे निर्माल्य प्रस्तुत हुए कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर निर्माल्यटी समग्र विश्वर विभिन्न कोण अनुकोण को जाए। अनेक भक्त माने आपण माने देखिबे सकाळू स्नान दान जप तप सारी टिके निर्माल्य पाटिरे पकांती अर्थात दिन सारा मंगलमय हब कारण समस्ते तो जल तुलसी प्रभुंकर पाती ना सदा बेले श्रीक्षेत्र में प्रभुंकर तुलसी टिके मिल जाए तो जल टिके मिलगला ये हूँ आलती टिके मिलगला भगवान कृपारू ये सब होता है। किंतु जो माने गृहस्थाश्रम घरे सबू आसी थे दर्शन कले गले पुणी गला 4 मास कि 6 मास कहब कि तेणु प्रत्येक दिन आमर काम है भगवान को आराधना करी तांकर शरणापन्न होई जीवन यापन करिबा। तेबे ये जो होचंती आनंदर जीवन यापन करिवार व्यवस्था मध्यरे जेतु भगवान चारिआडे तो होचंती तांकर लीला होची स्वतंत्र ना तांको लीला को जानिबा एते सहज कथा भी नुह। हनुमानकर मध्य गोटे दर्शन आमको देलेनी महाप्रभु हनुमान सुंदर भाव रे मनोजव मामृत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वा नरजूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। निश्चित भाव रे श्रीराम दूत जे कि हनुमान को स्मरण कले रामंकर कृपा भी हुए कारण हनुमान जोठे राम सैठे ये होचंती गोटे अभिन्न आत्मा कहले अत्युक्ति हम नाही। सेथिपाई भगवान श्री रामंकर एकनिष्ठ सेवक होचंती हनुमान जहाकू प्रतिपादित करिसंती विशेष भाव रे आर्यावर्तर प्रधान होचंती ऋषि सांडिल्य ऋषि। सांडिल्य ऋषिंकर कृपा बल रे निश्चित भाव रे होचंती महाप्रभुंकर ये सब जेते सब विधि विधान रीतिनीति रही एगुड़िक सब कर। तेणु जहाऊ देवी माँ बाटमंगलांकर मध्य फूल तांकर सब सेवक माने सजाउचंती ता पछ गोटे गोटे फूल सब दे महाप्रभु कालिया शांतंकर जहाँकि विशेष भाव रे दर्शन पाई मध्य भक्त माने आसुचंती सेठारे बाटमंगला को भी दर्शन करचंती। बाटरे बाट मंगला देखिबा 18 नला 5 मन एक करी नरेंद्र स्नान करिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा शंखनाभिमंडल रे बेनी नेत्र पखालिबा। तेणु ब्रह्मा शेष पर्यायर बालकृष्ण को परीक्षा करने को जाई निजे परीक्षा कले कृष्ण ठारे से नारायण को स्वरूप दर्शन कले एवं स्तुति मध्य कले। ब्रह्मा स्तुति करी कहउचंती ब्रह्मा स्तुति अद्भुत व्यास एथिरे नागरिकता एकाठी कर विशेष भाव। तेणु ब्रह्मांकर स्तुति मध्य कहुई नमस्ते ब्रह्मांड ठाकुर तोहर माया ए संसार तो तनु नील घन त्रास बिजुली प्राय पित्त बास। ए शरीर ए मन ये वाक्य
ये सबुଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କଲ୍ୟାଣମୟ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳାଟିଏ ଅଛି। ସେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଖଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଶୁଖିଲା ପରେ ତାର ନାଁଟି ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ନାଲି ହେଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପକେଟ୍ କରାଯାଉଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ନିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦରକାର। ଏସବୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେହି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ କୃପା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏସବୁ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ତୋର ମାୟା ଏ ସଂସାର ତୋ ତନୁ ନୀଳ ଘନ ତ୍ରାସ ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ପିତବାସ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ତନୁରୁ ମୋର ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ଗତିରେ ପିତବାସ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଏତକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଲି। ଯାହାକି ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ମା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଯାହାଙ୍କୁ ବାଟମଙ୍ଗଳା କୁହାଯାଏ। ସେ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟଇ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଦର୍ଶନାତ ମୁକ୍ତିଦମ୍ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ସେଇଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଷାକାଳୀନ ମେଘ ପରି ଶ୍ୟାମ, ଏହା ଉପରେ ପୀତାମ୍ବର ବିଜୁଳି ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମେଘମାଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁଣ୍ଡଳ ଓ ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମୁଖର ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଭା ଇତ୍ୟାଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିକଶିତ ହେଉଛି। ସେ ପାଖରେ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୀପଞ୍ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପଞ୍ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପଞ୍ଜ୍ୟୋତି ହର୍ତେ ପାପ ପୂଜା ଦୀପମ ନମସ୍ତୁତେ। ପ୍ରାୟତଃ ପୂଜା ସମୟ ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ଦୀପଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବାଟମଙ୍ଗଳା ଦେବୀଙ୍କୁ। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯିଏକି ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା, ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୂପ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି, ମାଙ୍କର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରବଦ୍ଧ
ବେଶର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ସେ ପାଖରେ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଲାଣି ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ପତିତାନାଂ ପତିତୋହଂ ତମୈବଂ ପାପହାରକଂ ପାବନଂ ପୁରୁଷଂ ଦେହି ନିଶ୍ଚଳଂ ଭକ୍ତି ମେ ବିଭୋ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚଳା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଭକ୍ତିରେ ଯାହାର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେ କାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ରହିବା କଥା। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରୀତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଦେବୀ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଯାହାକି ସେଇ ତା ପାଖାପାଖି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଭଗବତୀଙ୍କର। କାରଣ ଏ ଭଗବତୀ ଯିଏକି ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମାତୃଦେବ ଭବଃ ପିତୃଦେବ ଭବଃ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିତୃମାତୃଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଏସବୁ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିତୃମାତୃ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା। ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।